What's up guys? Ako nga pala si Lander. Ito na guys, gagawin ko na yung buns natin guys. Gagawin ko na yung buns natin guys. Tayo nyo ulit guys. Tayo nyo ulit guys. Wait nyo lang guys yung delta. Wait nyo lang yung delta. Yung delta. Hintayin nyo lang guys. Hintayin nyo lang. Spell mo ulit. Not hub. Spell mo ulit not hub guys. Not hub. Not hub pre ulit. Not hub pre. Hintayin nyo ulit. Hintayin nyo ulit guys. Hintayin nyo ulit. Tayo TP to Tesla punta tayo. Tapos punta tayo Autobahn. Yan guys, Autobahn. Yan na guys, ayan na. Tayo ulit. Ayan na guys, magkakaroon na kayo ng buns. Sigurado, 100%. Magkakabans ka na. Tayo ulit. Lang guys, di muna ako magsasalita. Lang kasi para matapos yung buns. Ayun na, malapit na tayo mamatay. Tignan niyo yung buns ko. Totoo na sinasabi ko. Guys, malapit na. Guys, lapit na. Wait lang guys, wait lang. Hindi pa finish. Ayun na guys. Yan, nakita nyo na, 183. Sana na-appreciate nyo yung buns natin. Sana na-appreciate. Bye-bye guys. Peace out.